Vilma Padua. Pag ikaw talaga dinayo namin, madam, ha? Pag ikaw dinayo namin dyan. Saan ka ba nakatira? Send details. Charot. O, madam, next ako, another terno. O, another terno tayo. Si Dahon, terno. Ay, ang ganda nito, Dahon, terno natin. Mm. 65. Tara, nakala nyo, ha. Sunduin mo kami, madam. Sasama kami sa'yo. May sasakyan ka naman, madam, eh. Sunduin mo na kami. Okay, mga madam, ito. Next tayo, another terno. Magkano nga si Dahon? $165 na lang din. Sige, 165 ko na lang din ibibigay. O, 165 ko na lang din to ibibigay, mga madam. Go now. 330 mo, dalawa na. May packet po yan both sides, ha? Parehas lang siya ni, puzzle na chalis. Chalis ang tela, may packet both sides. Mine, Dahon, terno. Mine, Dahon, terno. Assorted po tayo, madam, no choosing, ha? Mine, Dahon, terno. Mine, Dahon, Mine, Dahon. Ha? Ako. Mine, Dahon, Mine, Dahon. Ano na yun? Dami ka pa? Ay, dalawa. Tapos ito, 415. Hmm? 415. Okay, na-go na, madam. Mine, Dahon. Sa akin na. Oo. Sa akin na yun, di ba? Sa akin na yun. Oo, sa akin na. Mga BP na. Go na, madam. Ito yung mga possible color na pwede nyo makuha kay Dahon. No? Ang gaganda ng color. Mine, terno, Dahon, madam. Mine, terno, Dahon. 165 na lang din to. 330 mo, 3 peraso na. Ay, 2 peraso na, madam, ha? Mine, nagagalaw words. Ito po si admin naman. Okay na, mga madam. Wait lang, ikuha lang ako water. Wow na ako, madam. Okay, mga madam, next tayo, ah. Sa Dahon, mura na to, madam, 165. Na to. Ha? Dahon. Salis Dahon, terno. Okay, na-go na, madam. Ang gaganda ng mga color niya. Oh, wait lang, ilalabas ko lang. Ano to? 1, 2. 16 bundle, 165. 16 bundle available. Go na, madam. Kay Dahon. Evelyn Ariano, 2 bundle. Alter Santo, meron pa, madam. Vilma Padua, Dahon. Antonia Coro. Elizabeth Cordoba. Walang